Mga guys, ato ni dali-dalion og labada kay imintres init pa ang panahon. Medyo muto-muto na lang ako nakalaba guys kay nalingaw pag tabi. Agoy mao na ni karon, marites lagi. Mao na nakalangay sa trabaho guys, pero laban lang gyapon ta diri, pinaspasay kuno ta diri kay mientras init pa akong dili na maugawa kita ihapol karong gabi achar. Oh guys, kay wala man tay extra habol, so kinahanglan jud mauga gyud ni karong adlaw. So kay dali ram po na mauga guys kay medyo nipis lang, hangin-hangin na lang na nagkadyot guys, mauga na siya plus init pag jud ang panahon. So naa lang kuy usa nga baga-baga diha, so labangan na nato nagtamag para mauga gyud siya karong adlaw. Ug dali ra na mahuman guys kay dili man na totally good nga hugaw, mga singot-singot ra man na char. So kay dili man jud ko ganahan anang maghabol ka nga feel nimo nga wala nay nangangamoy na ba, di ko ganahan ana guys. So guys, kapila god was-was ta dayon, labagan at huluman dayon og fabric conditioner. Hapit na ta diha mahuman guys, paspasa na to ni para dali ra ang trabaho. Dali ra man jud at tamang laba kung naalay agas ba, agas ang gripo, kusog ang tubig, natay pundo, o diretso-diretso na isabon, o one click ra na guys, humandayon. Pag dihang dapita, nanatay gihuluman diha nga sa fabric conditioner. So kanina lang nga habol nga tong baga-baga man jud ni atuan ning tarungon og waswas guys. O ang nana lang ko trabaho inahan, di lalim sa bisag sakit-sakit na gini atong hawak ani ba pag sikig tikubo. Kana kagipaningot na pud ta aning niluok aning habula, pretty namang kung bugata ni basta mabasa siya. Ug bisan kapoy padayon ra gyapon ta kaya para mahuman na gid ni siya tanan og atuan ang mahalay. O tingnan nyo guys, ibabad na nato tanan sa fabric conditioner. So manglabag habol guys, kinahanglan na gyud kay humot-humot nga fabric para inighabol nimo lami yung feelings nga makatulog ka gyud nga nindot ba ang feelings, nindot imong katulog ba no anak ko guys. Pag diring dapita, so nang halay na ta guys, sumanag atong trabaho, dali ra kaayo, di madugay, hangin-hangino ni, mauga na ni dayon. Dali ra man jud ang trabaho no, basta dili lang nimo balihon ba ang kakapoy, madali ra gyud mahuman. Kay dili man gyud ta kabalibad ani kung mao atong trabaho kay wala may lain mo trabaho ani. Ato ang estudyante, ato ang anak, dili man masugo kay lisod pud ka atong sugan ani nga pretty mang lisuda labhan kung dili tarungon manimaho ra gihapon. Kung dihang napita guys, ay inyong balihan nga gisi na diay nang akong usa ka habol guys. O tingnan niyo. Nangita na sa abot.